Game boy. Lang yan, boy. Game na. Patatas. Patatas. Yan. Kuhain mo. Yan. Ito. Tama, 1 point. Next. Kamatis. Yan. Mali. Hindi yan. Ito. Tama. 2-0. Dairy cream. Dairy cream. 2-1. Toothbrush. Tama, 3-1. Next. Oh, ayusin nyo. Lapit nyo ante. Para matas. Next is Selling Green. Ano? Selling Green. Yan. Selling Green. Nasa? Selling Green. Mali, hindi yan. Green lang yan. Tama. Orma. Laglag. Game, tas kamay. Ayusin nyo muna. Next. Mudayo. Game, ha? Hindi. Kundom. Mali. Ilalagay mo yun sa ano mo? Mali. Porto. Oh, ito, Porto na. Toothpaste. Toothpaste 5. Okay. Last one. Tingnan mo naman yung paggugulo sa kanya. Last one. Tas kamay. Beef cubes. Kadiri. Tawa. Ayan pala ako makuha. Wala makuha. Larry, last. Tubig. Tubig.